ka alabato chogo fauye nyumaya telena kando ka kira kanu chogo fauye nyumaya telena kando ka farida seli chogo fauye nyumaya telena أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وكل من اقتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. مشاهدي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم في سلسلة دروسنا العلمية في مذكرة المنتدى الخاص بدعاة السيف، وتناولنا في جلسات مرت موضوع تثبيت الإيمان ووسائله، فذكرنا أن هناك من الوسائل المهمة التذكير الدائم بعظمة الله وآيات قدرته في الآفاق والأنفس، وتناولناها بشيء من التفصيل. وأن من الوسائل التذكير الدائم بأن الله مع الإنسان يراه ويراقبه ويحاسبه على أعماله يوم القيامة، وتناولناه كذلك بشيء من التفصيل. وأن من الوسائل كذلك توجيه القرآن للقلب البشري إلى ذكر الله الدائم في السراء والضراء، وتناولناه كذلك بشيء من التفصيل. وأنا من الوسائل كذلك إيراد القرآن للقصص التي تثبت الإيمان، فذكرنا شيئا من قصص الأنبياء في درسنا الماضي، كقصة نوح في سورة الأعراف، وقصة ثمود في سورة إبراهيم. واليوم سنتناول معكم قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء، وكذلك أخبار عن عاد وثمود في سورة العنكبوت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع ويجعلنا هداة مهتدين. أم الله سبحانه وتعالى تنو أم دمينا في أما يفضلي أم الشريعة كفوبة من سيدي كين سرافة فنا كراكري
ambe sharia ka fam kutu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka jono ka cidendu ambe ala deli ala ka kisi nema caya ka na so dungo na jenyo on islam nyum bela jele fogata si alke modoma utumenon ko ambademu Allah subhanahu wa ta'ala ye sarangana ka nye Qur'ane kono ako aw ni limane joye ay sira ala nye aw kono son saya kana aw soro ka soro aw te islamaye o ko fe tuguni ayan wule ni adamadenya togoye mbawma ay sira aw tiginye alemi aw dan ka bonni kelena katla ka ni furu nyogon boala ka zuriyaw bɔ o la zuriyaw minnu ni olu bɛ kɛ balimaw ye ka bɔnsɔnw bɔ olu la minnu ni balimaya siri bɛna kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ an ka sira ala ɲɛ an ka o sinji ninnu kɔlɔsi sabu ala ɲɛ b'an na a b'an kɔlɔsi a ko tuguni fana n baw ma a ye sira ala subhanahu wa ta'ala ɲɛ aw ka kuma sababumaw fɔ aw daw la n'o kɛra ala b'aw jurumi yafa a bɛ aw lihala ɲɛ ala ye yafa mansa ye hinɛ mansa don ala ka yafa ma ala ka hinɛ na o tɛmɛnen kan badenw kuma si tɛ yen min ye tiɲɛ ye ka tɛmɛ ala subhanahu wa ta'ala kumakan kan wa taabolo si fana tɛ yen min ka kɛnɛ komi ala kɛra ka taabolo ko b'o kɔfɛ sa fɛn kura si tɛ ne na diinɛ kɔnɔ nka nin ɲumanya nana n'a ye sa o hakilina wɛrɛ nana n'a ye sa o ye bidiya de ye dɛ wa bidiya ye fili ye fili dun ala k'an kisi o bɛ taa wolo min na o de ye janimɛ ala k'an kisi ka taa an balimaw k'aw fo ni silamɛya foli n'o de ye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh an ka ladala waladaw don diinɛ kumaw minnu farala ɲɔgɔn kan k'a lase diinɛ laselibaw ma alimuntada fɛ ni an bɛ ka o waladaw de ta hali sisan an bɛ limaniya sabatili adamaden dusukun na an b'o de walada kɔnɔ an ko sira caman de bɛ o la sira caman minnu ni mɔgɔ bɛ se ka limaniya sabati n'o ye o dɔ ye jumɛn ye o dɔ ye jumɛn ye adamaden i ka ala ka bonya i ka hakili ka ko la tuma bɛɛ i hakili ka ko la tuma bɛɛ i yɛrɛ la ani dantan fɛn wɛrɛw la minnu b'i lamini na a filanan k'a fɔ ala subhanahu wa ta'ala a bɛ adamaden nɔfɛ a b'i ka fɛnw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan i ka kuma fɔtaw ni i ka kɛkɛtaw a ɲɛ b'a bɛɛ la a b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka tila k'i fɛsɛfɛsɛ n'a ye alikiyama an da sera o fana ma fɛn min dɔ fana bɛ limaniya sabati adamaden dusukun na o de ye kuranɛ bɛ adamaden hakili jiginni min kɛ zikuru o n'a ɲɔgɔnnaw la maa ka zikuru kɛ wagati bɛɛ lajɛlen na i ka nɔgɔya wagati ani i ka gɛlɛya wagatiw ninnu fana bɛ ala subhanahu wa ta'ala ka limaniya a b'a jidi dusukun na an da sera o fana ma a naaninan n'o de ye kisaw ye minnu tɛmɛna surtout nabiɲumanw ka kisaw ala subhanahu wa ta'ala ye minnu fɔ ani muminun minnu b'a to limaniya a bɛ jidi adamaden dusukun na o de la an ka walada tɛmɛnen na an da sera o kisa ninnu dɔw ma nabila nuhan ka kisa b'o la suratul arafu kɔnɔ salih alayhi salam
ale fana ka kisa b'o la fi surati Hud an da sera ninnu bɛɛ ma. bi an da bɛna se kisa min ma o ye nabila Ibrahima ale fana ka kisa ye. ni waati ma an minɛ an da bɛ se adikaw ni samurukaw olu fana ala ye min fɔ olu kun kan suratul Ankabut la. an balimaw Alahu subhanahu wa ta'ala ye mun de fɔ nabila Ibrahima kan. siga kɔni t'a la an k'a dɔn k'a fɔ nabi ɲuman ninnu Alahu subhanahu wa ta'ala ye u ci kan min na a y'u ci kun kelen pe min na o de ye ka adamadenw ka ala yira u la. ka ala yira u la munna walasa u ka ala dɔn. n'u ye ala dɔn ala ka hakɛ ye min ye u kan k'o dɔn o ye cidenw ka mission bannen ye. k'u la kala a la u k'a dɔn n'u y'a dɔn u k'a kɛ o ye cidenw ka mission bannen ye. o ye cidenw ka ci bannen ye. o hukumu kɔnɔna na ka ala dɔn ka ala ka hakɛ dɔn o ye diinɛ laselikɛla bɛɛ lajɛlen ka baara ye. n'i y'a kɛ o bɛ bɔ i yɛrɛ la n'i banna fana o bɛ bɔ i yɛrɛ la. nka Alahu subhanahu wa ta'ala a tɛ laselikɛla si minɛ a tɛ ciden si minɛ ko cikan laselen kɔ ko karisa banna la. cikan laselen kɔ karisa banna Alahu subhanahu wa ta'ala tɛ maa si minɛ o la. a tɛ ciden minɛ a tɛ laselikɛla minɛ o la. o ciden bɛɛ ye o baara in kɛ a laban ye alakira Muhamadu ye sallallahu alaihi wa sallam. Allahu subhanahu wa ta'ala ko a ma ya ayyuhan nabi balligh ma unzila ilayka fa in lam taf'al fama ballaghta risalata. Allahu subhanahu wa ta'ala a ye baara min kalifa alakira Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam a y'a kɛ dɛ. a ye diinɛ lase a ye danaya in minɛn fa. a ma foyi tɛ diinɛ in na n'a ma min ɲɛfɔ. ni mɔgɔ min banna ka o minɛ ni mɔgɔ min banna ka o labaara i b'a k'i yɛrɛ de la. nin ye nabila Ibrahima ale fana ka kisa ye. a ye ala ka diinɛ la seli min kɛ. nabi ɲumanw fa Alahu subhanahu wa ta'ala ko cogo di fi surati Shu'ara. Alahu subhanahu wa ta'ala ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين
والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة نعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أمالو ni sura in kono suratu shu'ara Allah subhanahu wa ta'ala abe nabila Ibrahima de ka kissa fɔ a ko ciba nabila Ibrahima ka lihalaya a ka kibaruya lakali u ye i mantonw ye u k'a mɛn u k'a dɔn jɔn tun ye nabila Ibrahima ye إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون kuma min na nabila Ibrahima ko min tun bɛ to ka tɛmɛ ani a fa cɛ a n'a ka mɔgɔw cɛ wagati dɔ la dugukolo in kɔ ka yan o belebeleba dɔ de filɛ nin ye koyi nabila Ibrahima y'i kanto a fa ma n'o ye Azara ye a y'i kanto a ka mɔgɔw fana ma aw dun bɛ ka mun de bato tan ɲininkali tɛ k'a fɔ ko k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn u bɛ min kan k'a bato k'o bila Ala ya place la pour que k'a dɔn n'o ye tiɲɛ walima nkalon don non o tɛ dɛ a bɛ ka kabakoya de aw bɛ ka nin ko jumɛn de kɛ tan aw bɛ ka nin kolankolon jumɛn de kɛ tan sabu ka fɛn dɔ bila Ala subhanahu wa ta'ala place la hakilintanya baara da don o de la nabila Ibrahima a ko aw bɛ ka mun de kɛ nin ye tan lagosi ɲininkali don qalu u ye nabila Ibrahima jaabi koyi fa y'a jaabi a ka mɔgɔw fana y'a jaabi u bɛɛ lajɛlen ka jaabi bɛnna kelen ma u ko na'budu asnaman fanazalu laha akifin ɲɛ t'an na de an bɛ jo bato de la wa an bɛ to nin bato in kɔnɔ koyi an ma majigi a ye an m'an koron ka bɛn a ma an mago tɛ diɲɛ ko wɛrɛ foyi la an bɛ an ka wagati koron yɛrɛ ya dɛ an bɛ taa don halwa la a kama an bɛ taa don so kɔnɔ a kama k'an yɛrɛ datugu kɔni ni jo ninnu nɔfɛ awɔ an b'o kɛ e ɲɛma na o an bɛ k'o de kɛ qal nabila Ibrahima a ye mun fɔ u ye tuguni walasa k'u bilasira n'u hakili ye u ka ko faamu u bɛ ko min na ko ɲuman tɛ a y'i kanto ma hal yasma'unakum iz tad'un ne ko aw bɛ ka ninnu wele o est ce que aw bɛ ka welelikan min fɔ u ɲɛna aw bɛ ka o kungo min f'u ɲɛna u b'a mɛn wa aw bɛ ka delili min kɛ u b'a mɛn wa aw yanfa'unakum aw yadurrun an k'o to yen ne ko n'a ye u wele o u b'aw nafa wa
bimana aw be fɛn min ɲinina hɛrɛ la u b'o se aw ma wa walima aw be ka siran min ye juguman na u be se k'aw tanga ka bɔ o ma wa est ce que u b'aw nafa qalu u ye nabila ibrahima jaabi dɛ nin bɛɛ kɛ kun ye pour que u k'u hakili labaara u be min na fili don nka maa min ni hakili t'a fɛ toujours a b'a yɛrɛ défend toujours a b'a yɛrɛ jɛya u ye nabila ibrahima jaabi u ko ko hey qalu bal wajadna aba'ana kadhalika yafalu an y'an bangebagaw sɔrɔ nin kan koyi nin y'anw ka taabolo kɔrɔ ye i wolola ka jeli min sɔrɔ i fa sen na e bɛ se k'o suma la an y'an bangebagaw sɔrɔ nin kan wa an bɛ to nin kan dɛ hakili bɛ dɛsɛ yan de n'i ye nin ye mɔgɔ o mɔgɔ la an y'an ka bangebagaw sɔrɔ nin kan qala a y'i kanto afara'aytum ma kuntum ta'budun n'o de don n bɛ min fɔ aw ɲɛna aw bɛ ka dɔnniya min kibaruya min d'aw ma aw bɛ kan ka nin min batu nin antum wa aba'ukum al-aqdamun aw bɔra minnu na n'aw bɛ kan ka waso n'aw bɛnbakɛw ye fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin olu ye anw jugu de ye o ye nabila ibrahima jugu ye fo n'a kɛra an tigi ala ye dɛ awɔ tigiba in kɔni ko tigi ayi o tɛ nabila ibrahima jugu ye abadani awɔ danfɛn bɛɛ tigi aw tigi ani aw bɛ ka jo minnu bato olu tigi ani nabila ibrahima yɛrɛ fana tigi o kɔni o tɛ jugu ye sinon ni jo ninnu u bɛ tɔɔrɔ de se aw ma dɛ aw jugu don parce que fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka tɔɔrɔya lase i ma o ye jugu ye mais ala tɛ maa si jugu ye parce que ala t'a laɲini ka tɔɔrɔya se maa si ma wa rabbuka bidhallamin lil abid ala tɛ maa si tɔɲɔ ala min alladhi khalaqani fa huwa yahdin n bɛ min fɔ aw ɲɛna ne bɛ ala min bato aw ta in tɛ dɛ ne bɛ ala min bato o de ye ne dan a ka se dɔ fɔlɔ y'o ye wa ne n'aw bɛɛ lajɛlen ye adamaden kelen ye dɛ fɛn min ye ne dan o de y'aw fana dan ne bɛ ala min bato o ala de ye ne dan wa o ala de bɛ ne kanda an balimaw k'a yira an na nɛɛma belebele fɔlɔ-fɔlɔ adamaden danin kɔfɛ o de ye kandali ni ala y'i dan k'i bila diɲɛ kɔnɔ k'i dan cogo cɛ ka ɲi a bɛ mɔgɔw ɲɛfa ka hakili d'i ma ka kɛnɛya d'i ma ka tɔgɔ d'i ma ka dɔnni d'i ma ka nafolo d'i ma ka denw d'i ma ka balimaw d'i ma ka diɲɛ tɔgɔlafɛn bɛɛ nɛɛma bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a d'i ma n'a ma kanda d'i ma i ta tiɲɛna i ɲɛmɛ nin nɛɛma fɛn fɛn na a si tɛ foyi ɲɛ o de kosɔn nabila a ye fɛn nɛɛma fɔlɔfɔlɔ min fɔ danni kɔfɛ dɛ o de ye kanda ye fa huwa yahdin walladhi huwa yut'imuni wa yasqin ala min ne bɛ ala min bato o de bɛ ne balo a bɛ n dumuni a bɛ n lami parce que adamaden balo sirilen don nin fɛn fila la dumuni fɛn ani min fɛn n'aw bɛ boli o de nɔfɛ k'o ye diɲɛ ye wa ala de bɛ o di ne ma sabu ala subhanahu wa ta'ala ale de bɛ a ye fɛn fɛn da nima la ale de b'a bɛɛ lajɛlen balo assuré adamaden balo t'i yɛrɛ bolo koyi hatta den dɔgɔmanin bɛ sɔrɔ sisan a fa n'a ba bɛɛ bi da ka sa mais den bɛ tila ka balo jɔn de y'a balo donc kafiriw bɛ a fɔli min kɛ ko a y'aw den bɛrɛ bɛɛ a do ta a bɔ tan i tɛna se u bɛɛ dépense kɔrɔ i do ta i bɔ tan i yɛrɛ bɛ sa i muso bɛ sa den in bɛ balo o tuma labaloli n'o ye dumuni ani mini nin bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ fara ala de la ala subhanahu wa ta'ala yɛrɛ y'o assuré kuranɛ kɔnɔ wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha ni bɛ fɛn fɛn na a bɛɛ lajɛlen balo ye ala ma wajibi ye
an yɛrɛ b'a fɔ an ka kumakɔrɔmaw la ko sa fiyentɔ ko jɔn de b'o da o balo jɔn de b'o dahirimɛ d'a ma sa fiyentɔ n'a bɔra n'u y'a ye a ɲɛ tɛ ko la u b'a fa mais ala min y'a ɲɛ fiye o b'a balo k'a to wo kɔnɔ ye e t'o cogo dɔn ko ala ye o de bɛ ne la balo a bɛ n dumuni a bɛ n lami wa idha maridtu fa huwa yashfin ni ne banana ale de bɛ n kɛnɛya fana i y'a ye nin bɛɛ lajɛlen ye ala ka se de ye ani fɛn ti jɛ fɛn minnu na ni n banana ale de bɛ bana bila n na mais ale de bɛ n kɛnɛya fana fa huwa yashfin ɔhɔ nin yɔrɔ in na an bɛ profiter ka bɛɛ lajɛlen hakili jigin bana ye ala ka latigɛ a bɛ a latigɛ maa la maa min mana diya nka furakɛli o b'i yɛrɛ de bolo dɛ ɔ kɛnɛya in o bɛ sɔrɔ de n'i ye kɛnɛya sababu lamaga o kɛnɛya sababu lamagali o ye sababu minnu bɛ kɛnɛ kan maa min bɛ bana dɔn i sera o ma o ko i ma ko nin bana de b'i la a y'a fura f'i ɲɛna i bɛ fura in ta o ye sababu ɲuman ye mais e ka taa i ɲɛsin yiri kuru ma ko n kɛnɛya wali hali adamaden yɛrɛ min bɛ furakɛli kɛ ko ne nana i ka n kɛnɛya la a tɛ se k'o kɛ dɛ o de kosɔn nin bɛ hakili jigin silamɛ dɔgɔtɔrɔ ɲɛnama dɔ la danayamɔgɔ don a bɛ mɔgɔw fura mɔgɔw nana ka na sigi aran na bɛɛ n'i ka tuuru don ni min nana a b'o lajɛ a b'o ka banaw cogoya ɲɛdɔn a b'o ka fura sɛbɛn o ta ni tuuru nana se a ma a mɛnna tuuru la tuuru nana se a ma a ko dɔgɔtɔrɔ ne nana koyi ne nana de dɔgɔtɔrɔ y'a ɲininka e nana mun na a ko ne nana de i ka n kɛnɛya dɔgɔtɔrɔ ko mun ko ne nana i ka n kɛnɛya a k'a ma ko e nana ne k'i kɛnɛya ko e ka taa e kɛnɛyali tɛ ne bolo o yɔrɔ in ma ɲa dɛ parce que tuuru in sɔrɔ man di o dɔgɔtɔrɔ dun y'a labila de a ma sɔn k'a lajɛ a taara de a taara a ka lihalaya in kibaruya a y'a lakali mɔgɔw ye dɔ y'a bilasira k'a ka segin ka taa mais kuma min b'a da a k'o de bila o ye kuma jumɛn ye k'a fɔ k'a nana ko dɔgɔtɔrɔ k'ale kɛnɛya n'a taara k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ ne nana i ka n lajɛ mais ne nana i ka n kɛnɛya ko i kɔnɔ fɔ dɛ a taara a ye ara minɛ tuguni tuuru nana s'a ma a ko dɔgɔtɔrɔ ne nana koyi nin ye ne siɲɛ jɛti ye ne nana i ka n lajɛ ko fɔ tan ko n'i y'a ye siɲɛ dɔ min na n ma i lajɛ ka d'a kan e ye kuma min fɔ ne ni e bɛɛ bɛ to o kɔnɔ anw ye dɔgɔtɔrɔw ye an bɛ lajɛli kɛ tɔgɔmaserew fɛ ka adamaden k'a ka bana ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn k'a fura f'a ye mais anw tɛ kɛnɛyali kɛ dɛ tuma dɔ hali anw bɛ sababu o min lamaga tuma dɔ hali o yɛrɛ tɛ se ka bana in nɔgɔya i b'a dɔn de la k'a fɔ ko anw tɛ dɔwɛrɛ ye sababu lamagala kɔ mais fɛn min bɛ kɛnɛyali kɛ o de ye bana bila i la nabila ibrahima b'o ko de fɔ yan والذي هو يطعمني والذي إذا مرضت فهو يشفين نيم بنانا على ده بنا ده على ده بنا بلانا فهو يشفين على ده بينكنا على ده بنا بلانا شو كودي بس أبي سكاكة أبى الله نغير لا تيجي سببه كما إبتا فين دو كمين بسكاكة بنا سببه يلا ولا bana bɛ sɔrɔ ni sababu min ye ne y'o kɛ bana b'i minɛ ala de ye o sababu bila ye mais a y'a latigɛ fana ko e fana bɛna se sababu min ma pour que bana in k'i sɔrɔ sinon maa ka sababu fana kɛ min bɛ se k'i tanga ka bɔ bana ma o fana ye laɲini ye dɛ i n'a fɔ an filɛ nin ye coronavirus ko wagati min na a bɛ fɔ ko mɔgɔw k'u nun da datugun i nun da datugun dɔgɔtɔrɔw de ko ten ko i k'i nun da datugun ko bɛ se ka kɛ sababu ye k'i kisi k'i tanga ka bɔ bana in ma e y'o to ye k'i nun dayɛlɛ fiɲɛ fɛ bana in dun bɛ fiɲɛ de fɛ i taara i bolo maga donda porte la banakisɛ b'a la walima i tɛgɛ di dɔ ma banakisɛ b'o tigi la
e tilala ko o bolo kelen in don i nun kɔnɔ i y'a don i da kɔnɔ i tɛgɛ ma ko ni safinɛ ye virus min b'a la a bɛ taa i farisogo kɔnɔ n'a taara i farisogo kɔnɔ jɔn de ye bana bila i la en ce moment o tɛ ala ye dɛ e yɛrɛ de don d'accord ala y'a latigɛ k'a fɔ a b'i lasɔrɔ ni nin sababu ye mais e yɛrɛ de ka sababu fɔlɔfɔlɔ de y'i yɛrɛ se nin lihalaya in ma sabu ala y'a fɔ k'an kana kɛ sababu ye k'an yɛrɛ halaki e kɛra sababu ye k'i yɛrɛ halaki sabu a fɔra ko k'a ka yɛrɛ tanga min kɛ e m'o kɛ donc n'i ye sababu ɲuman lamaga o kɔfɛ bana tilala ka i minɛ a bɛ f'o ma ko latigɛ ni ala y'a latigɛ bana y'i sɔrɔ nabila ibrahima ka kɔrɔ de y'o ye fa huwa yashfiin ale de bɛ la kɛnɛya fana n'i ye sababu ɲuman fana latigɛ pour que a ka se k'an kɛnɛya nabila ibrahima nin bɛɛ f'u ɲɛna waladi yumituni summa yuhyin o ala kelen in dɛ ni a y'a latigɛ ko n bisa ale de bɛ n faga fana wa ni n sara fana ale de bɛ tila k'an lakunu ko ala kelen de bɛ nin bɛɛ kɛ aw ka ala ninnu aw ka jo ninnu olu tɛ se ka nin si kɛ walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yawma ad-din o ala in dɛ ko ne nabila ibrahima bɛ nata n'a ye lawuli alikiyama don fɛn min bɛ se ka nafa o alikiyama kɛnɛ kan o de ye a ka yafa ne ka kojugu bɛɛ ma o don tɔgɔ tɛ dɛ nafolo tɛ dɛ denw tɛ dɛ tɔgɔtigiya tɛ dɛ la ni si tɛ nin bɛɛ i bɛ ɲinɛ nin bɛɛ kɔ nin bɛɛ tun bɛ diɲɛ kɔnɔ alikiyama kɛnɛ kan i bɛ fɛn min nata dɔrɔn o ye ala ka se ka yafa i ka junubi ninnu bɛɛ ma nabila ibrahima a bɛ ka nin de fɔ a ka mɔgɔw ye rabbi habli hukman wa alhiqni bis-salihin o kɔfɛ a ye ala deli a ye nin bɛɛ fɔ ala min na dɛ nin bɛɛ fanga bɛ ala min na a y'o de wele u ɲɛna rabbi n tigi habli hukman wa alhiqni bis-salihin n sɔn kodɔn na n sɔn faamuya la i kan fara mɔgɔw cɛla maa minnu ye maa ɲumanw ye ka d'a kan ni hadamaden kɛra kodɔnna ye ka kodɔn baara i bɛ kɛ maa ɲuman ye mais n'i ma kodɔn sɔrɔ ka kodɔn baara e bɛ kɛ maalankolon de ye kɛ siga foyi t'o la wa maalankolon ko man di maa si ye diɲɛ kɔnɔ kuma tɛ alikiyama ma nabila ibrahima ni duwawu k'a yɛrɛ ye waj'al li lisana sidqin fil akhirin ala n kɛ tiɲɛ nɛn tigi ye n bɛ yɔrɔ o yɔrɔ maaw nɔfɛ sabu tiɲɛ fɔ o de bɛ adamadenya basigi dɛ waj'alni min warasati jannati na'im yan tigɛ a la nin bɛɛ ye duwawu ye yan tigɛ a la i kan kɛ arijinɛ tiɲɛtabaga dɔw ye bi maana i kan kɛ arijinɛ dunko ye yarabi ala k'an bɛɛ k'o la waghfir li abi yafa ne fa ma josona in dɛ azara in ala n b'i deli yafa ne fa in ma waghfir li abi innahu kana min ad-dallin ka d'a kan maa fililen de don maa fililen don jobatola o ye maa fililen de ye wala tukhzini yawma yub'athun ala i kana ne jigila tigɛ i kana n jigila tigɛ alikiyama don alikiyama ma min yawma la yanfa'u malun wala banun nafolo tɛ fɛn nafa ɲa adamaden o don den fana tɛ nafa ɲa adamaden ye o don o ye alikiyama don titiri de ye anw fɛ diɲɛ kɔnɔ yan nafolo bɛ mɔgɔ nafa yan den bɛ mɔgɔ nafa yan tuma dɔ la fo dɔw bɛ waso n'a ye mais alikiyama nin si tɛ foyi ɲa mun de bɛ nafa ɲa ye illa man ata allaha bi qalbin salim maa min taara ala sɔrɔ ni a dusukun tun labara ni labaraliko cɛɲuman ye bi maana a dusukun tun ye kanda sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ a ye kanda min fɔ kabini daminɛ na dɛ o dusukun kɛnɛmantigi n'a y'a farikolo labaara ni ɲuman ye o tigilamɔgɔ o de bɛ taa ala sɔrɔ ni o ye o tigilamɔgɔ dɔrɔn de ye tare tigi ye yarabi ala k'an kɛ olu kɔnɔ n'i ye ɲuman dunkew ko ye dɛ wa uzlifatil jannatu lil muttaqin
wa arijinɛ ko a labɛnnen don labɛn dan na k'a bila maa ɲɛ maa min yala siran ye jɔn ye an ka logement sociaux ninnu lajɛ n'a fɔra ko so jɔra k'a ban ka a masirimafɛnw bɛɛ sigi a kɔnɔ yɔrɔ olu bɛ so jɔ dɔrɔn k'a bila i yɛrɛ de bɛ taa labɛnw kɛ o ka minɛnw san k'a bila a kɔnɔ mɛ arijinɛ mɔgɔ kelen ka arijinɛ ko sankolo ni dugukolo bonya hakɛ de don ka bɔ yan dugukolo la i ɲɛ bɛ diɲɛ min na dɛ nin ye mɔgɔ kelen ka arijinɛ ye a bonya mɛ a dilannen don ka tɛmɛ diɲɛ ta kan k'a labɛn ka fɛn bɛɛ bila a kɔnɔ i mago bɛ fɛn fɛn na a bɛɛ b'a kɔnɔ i kelen pe mɔgɔ kelen ta kɔni wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin mais o wagati kelen fana na janimɛ fana labɛnnen don maaw ye maa fililenw dɛ maa minnu tuguna u yɛrɛ ni dungɔ kɔ olu de bɛ don o kɔnɔ wa qila lahum aynama kuntum ta'budun minnu bɛ janimɛ kɔnɔ o wagati la u donni janimɛ kɔnɔ u yɛrɛ ka kɛwalew de don o dɔ de filɛ nin ye aw filɛ min kan nin ye ɲininkali fɔlɔfɔlɔ min bɛ tɛngu la he janimɛ kɔnɔ mɔgɔw aw tun bɛ ka mun de bato nin ye ne bɛ k'aw ɲininka aw bɛ ka jo min bato nin ye dɛ wa ni janimɛ kɔnɔ mɔgɔw donna janimɛ kɔnɔ ni ɲininkali kelen de fana bɛ poser u kunna ɲininkali kelen de bɛ tɛngu u la aw tun bɛ ka minnu bato diɲɛ kɔnɔ olu bɛɛ min sisan yan n'u bɛ se k'aw kisi ka bɔ nin janimɛ na min dunillah hal yansurunakum aw yantasirun u bɛ se k'aw dɛmɛ yan k'aw bɔ nin ɲangata in kɔnɔ walima aw bɛ se ka dɛmɛ ɲini u fɛ wa aw bɛ se ka dɛmɛ ɲini u fɛ wa yali hali ni aw ye dɛmɛ ɲini u bɛ se k'aw dɛmɛ wa fɛn fila i tɛ se ka dɛmɛ ɲini wa hali n'i ye dɛmɛ ɲini fana u tɛ se ka i jaabi k'i bɔ bolo la fakubkibu fiha hum wal ghawun olu o jo minnu tun bɛ ka bato dɛ ani minnu yɛrɛ tun bɛ k'u bato u bɛɛ bɛ minɛ k'u tɛntɛntɛn k'u kɛ janimɛ kɔnɔna na wa qila lahum wa junudu iblisa ajma'un iblisa n'a nɔfɛ mɔgɔw olu de bɛ adamaden dɛgɛ ka u bila nin ko ninnu na olu bɛɛ lajɛlen fana bɛ fara u kan k'u bila janimɛ kɔnɔ qalu wa hum fiha yahtasimun u bɛ janimɛ kɔnɔ tuma min na n'u bɛ ka ɲangata o y'u ka kɛlɛ wagati o wagati la aw de y'an bilala an ka a kɛ olu b'a fɔ an m'aw jagoya aw yɛrɛ de hakili la aw hakili yɛrɛ de y'aw sɔnna aw ye pour que aw ka se ka nin kɛ y'a ye bɛɛ b'a kɔnɔ o yɔrɔ in na i b'u mankan mɛn de tallahi in kunna lafi dalalin mubin u b'u kali ala la yɔrɔ ni adamaden bɛ kali i b'a fɔ ko wallahi o ye kalili dɔ ye i bɛ se k'a fɔ billahi o fana ye kalili dɔ ye i bɛ se k'a fɔ ko tallahi o fana ye kalili dɔ ye olu bɛ k'o kalili de kɛ a labanta in kɔni tallahi an b'an kali ala la in kunna lafi dalalin mubin ja anw tun bɛ fili belebele kɔnɔ nabila ibrahima a ka mɔgɔw minnu bɛ jo bato la a bɛ ka nin de f'u ɲɛna ja anw tun bɛ fili belebele kɔnɔ dɛ iz nusawikum bi rabbil alamin tuma min na an bɛ aw jow k'aw ni ala bɛɛ lajɛlen bila se kelen kɔnɔ ala de bɛ mɔgɔ dan an ko jo bɛ se ka den d'i ma ala de bɛ mɔgɔ kanda an ko n'an tuguna an ka seku kɔ olu b'an kanda bali olu b'an don arijinɛ kɔnɔ yɛrɛ u bɛ jɔ n'an ka kow ye ala de bɛ mɔgɔ garijɛgɛ ka dumuni nɔgɔya ka minfɛn nɔgɔya an ko ayi dɛ karisa t'a tu ka nɛmu n'i sera a fɛ yen nɔ kɔni a b'i garijɛgɛ saniya de ala de bɛ mɔgɔ bana ale de bɛ mɔgɔ kɛnɛya fana i ma taa dɔgɔtɔrɔw fɛ dɛ i ko e ka bana in tɛ gansan ye i sera jo de ma ka taa f'o ye karamɔgɔ nin bɛɛ lajɛlen nabila ibrahima ko u bɛ janimɛ kɔnɔ tuma min na u b'u dalaminɛ kan de kɛ nin ye anw ka janimɛ kɔnɔ sɔrɔ sababu dɔwɛrɛ tɛ dɛ an ye sinɛ de kɛ ala la wa ma adallana illa almujrimun maa si ma anw bila nin na fo maa jugu de y'an bila nin baara in na
fama lana min shafi'in hali deldi sorona doni kela tan bulo ya jangunta andi halaya jugara hali sorona doni bagatana wala sadiqin hamim hali teri yere fana tana an ko kadi mi no biseka andeme falau anna lana karratan fanakuna min almu'minin hal nantu meseka segin kana jiya kono wala sa an fana biseka ke limani a join ni nabi ibrahim akamgo anaka mɔgɔw kumakan ye Ala subhanahu wa ta'ala a bɛ aya ninnu kuncɛ a ko inna fi dhalika la ayatan wa ma kana aktharu mu'minin ko nabila ibrahima n'a ka mɔgɔw lihalaya Ala filɛ ka nin min lakali nin ye kabakoma ko ye dɛ mais a bɛ mɔgɔ de nafa maa min ye mumini jɔ ye wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim wa k'i k'a dɔn i tigi masa gwɛlɛn don masa gwɛlɛn don ni Ala ka gwɛlɛya fɔra o kɔrɔ ko dɔ bɛ ka kɛ a man ɲi ko arrahimu mansa de fana de don a bɛ hinɛ n'i y'o fana fɔtɔ ye o kɔrɔ ye ko a bɛ se ka yafa o de k'a yira an na k'a fɔ fɛn tɛ yen min ka go Ala ye ka tɛmɛ filankafɔya kan wa tubi cogo t'ale la koyi ale junubi yafa cogo si t'a la fo tubi jafa cogo foyi t'a la f'i ka tubi ka taa Ala subhanahu wa ta'ala ma ni tubira ka bɔ a la min tɛmɛna Ala b'o kɛ gansan ye falaki ye k'o bɛɛ effacer ka bɔ yen o rɔ maa minnu bɛ filankafɔya baara la a ye sabali koyi nabila ibrahima a n'a ka mɔgɔw nin de tɛmɛna nin y'u ka ɲɛnamaya ko dɔ ye min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ wa Ala subhanahu wa ta'ala a sigilen bɛ ka makɔnɔni kɛ ni maa min ye ko faamu ka filankafɔya ye k'a to yen i bɛ kisi ko tɔ o tɔ b'o kɔfɛ o ye hɛrɛ ye k'i to silamɛya kɔnɔ hali ni kojuguw don i kɔni tɛ to jahanɛmɛ kɔnɔ hali ni Ala y'i minɛ n'a ye mais ka sa k'i to filankafɔya kan i si bɛɛ kɛ ɲumankɛ la bɛɛ k'a fɔ k'i ɲɔgɔn mɔgɔ ɲuman tɛ dugukolo kɔ kan e ka sa k'i to filankafɔya hali mɔrɔsɔni kan karamɔgɔ maa min fa i yɛrɛ de y'i yɛrɛ fa i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ ni nabila ibrahima ka mɔgɔ ninnu kibaruya kɔnɔ a ye minnu fɔ yan Ala k'an kisi k'an tanga Ala k'an lakɔlɔsi Ala k'an kisi filankafɔya ma Ala kan'an faga kan fiyewu Ala kan'an bala ka kuma tɛ k'an faga kan ya Rabbi Ala k'an balo lafiya kɔnɔ Ala k'an fatu lafiya kɔnɔ Ala k'an don arijinɛ kɔnɔ ni lafiya ye subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin جزاك الله خيرا لمن كرم خيرا جزاك الله خيرا على كوزار من جامانا يوم يتبسيك بو خيرا لمن كرم يوم يتبسيك خيرا لمن كرم